Muy bien, seguimos, segundo bloque, si querés llamarlo de esa manera, del Comité de Careta Radio. Pasado Manos, y ahora llega el momento de irnos a Cincinnati, Ohio, tomarnos un avión en el éter virtual que nos da internet, en esta radio online que hemos fundado acá con el amigo Raúl. Y vamos a hablar con la banda Solar Flares. Estamos hablando de una banda de heavy metal, de power metal. Ahora vamos a hablar con ellos mientras Raúl intenta comunicarse. Y vamos a hablar con ellos, a ver cómo es la vida en Ohio de una banda de heavy metal. Tocar en vivo, dónde pueden tocar, cómo es la movida allá. Y queremos saber todo sobre Ohio y sobre esta banda de power metal de la que acabamos de escuchar, Lord in My Head. Nada, sonido potente, adelante, violas, power metal. ¿Qué más podemos decir de este género que explotó hace ya varias décadas, pero no desaparece ni en pedo, como no desaparece el heavy metal y no va a desaparecer jamás? Bueno, no desaparece el punk, va a desaparecer el heavy metal. Sigue habiendo bandas nuevas de punk. Algo que algún día podríamos hacer una columna, ¿no? De las bandas nuevas de punk o de esos géneros que ya parecería que no, viste, que ya han hecho todo. Bueno, por suerte el heavy metal eso no le pasa. El power metal tiene todavía un montonazo para dar. Y ahora vamos a hablar con una banda de power metal de Ohio. Si nos atienden el teléfono, viste, porque allá en Ohio, viste, la gente está medio limada, viste, tiran tiro al aire, viste. Son complicados. Están en Ohio, ¿no? Justamente. Así que vamos a ver si nos atienden el teléfono. Hasta Raúl se ríe, es hermoso. Están en Ohio. Claro, capaz están en Ohio y no nos atienden. Sí, estoy tratando. Ahí está, a ver si nos atiende. Pimba. Hey, Fish. Hello. Hello, how are you, my friend? Good, how are you doing? Increíble, sí, nos atendió. Thank you, Fish, for taking this call for us. Thank you very much. No, thank you for having. Oh, okay, perfect. Fish, are you there? It's okay. You can hear me? I can hear you. Can you hear me okay? Yes, perfect. Estamos acá, bueno, con el bajista de la banda Solar Fresh. Es una banda de Cincinnati, de Estados Unidos, que recién escuchamos un tema que se llama Word in My Head. Así que vamos a empezar con la entrevista. It's okay to start with the interview, Fish? Yep, I'm ready when you guys. Okay, perfect. Thank you. Please tell us your full name, where are you from, and how old are you? ¿Cuántos años tenés, tu nombre y de dónde sos? Well, my full name is Michael Fisher. I go by Fish. I am 32 years old, and I live in Belle Fountain, Ohio. Okay, thank you. And which was your first instrument? ¿Cuál fue tu primer instrumento? The first instrument I actually played was the oboe. Really? Yep. Wow, man. Le pregunté cuál fue su primer instrumento y nos dijo que el oboe. And when you decide to play heavy metal? Probably around high school was when I started listening to like Iron Maiden and Judas Priest, stuff like that. And about 18, I got my first bass, decided I wanted to learn how to play it, taught myself, and started jamming along to, different songs and stuff, and joined a band, and the rest is history. Okay, you can understand that. Nos dice, bueno, que su primer instrumento fue el oboe, que en la high school, en el secundario, bueno, se compró un bajo y ahí empezó a ¿cómo se llama? Empezó a tocar con gente, bueno, y que el resto es historia. Es súper pragmático, buenísimo. And please, Fish, how is to play heavy metal in Cincinnati, en Ohio? Que nos cuente un poco cómo es tocar heavy metal en Cincinnati, en Ohio. There's actually a very good heavy metal scene in Cincinnati. There's a lot of different bands, and a lot of their crowds actually come out and support each other. So, I mean, there is that sense of community within the groups, and you got a whole variety of different genres of metal. I mean, we got death metal, black metal, thrash metal, power metal. I mean, then just doom metal, everything. Wow.
Wow. Sí, bueno, nos contó también la parte que no lo dije, que él empezó escuchando Iron Maiden y Judas Priest y le pregunté cómo es tocar heavy metal en Cincinnati y nos dicen que hay una escena gigante de heavy metal en Cincinnati que tiene un montón de géneros. And can you tell us some bands, big bands from Cincinnati? ¿Nos pueden contar algunas bandas grandes de Cincinnati? Probably one of the biggest ones right now is Curse. Which one? They're a big band from out that way. They just had a couple albums come out, I do believe, and they've been on tour a few times. Just got picked up by Nuclear Blast, if I'm not mistaken. Either that or Metal Blade. Okay. Can you repeat the name of the band, please? War Curse. Ah, ok, perfecto. Dice que una de las bandas más grandes se llama Workers, que ya fue contratada por el sello Nuclear Blast. Así que sí, tienen una data es un mundo completamente diferente de comercio de música, cómo se manejan. Y la verdad que es súper serio, está hablando Fish. Can you tell us which is the most important kind of music in your region, in Cincinnati, in Ohio? Which is the most popular kind of music? ¿Cuál es el tipo de música más popular en su región? I mean, it's popular with like people going out like to shows and stuff. I'd have to say probably your more like country side of things is what generally draws the crowd. Not saying that rock music and metal doesn't bring a crowd, but just not as big as the people that enjoy like more popular music, like things you'd hear on the radio or like country western style stuff. Ok, sí, we can understand. Dice que en Cincinnati, en Ohio, la música más popular, aparte del pop y lo que se escucha en la radio, es el country, que verdaderamente son los que convocan gente, los que deben ser los conciertos de country en Cincinnati. Terrible. Fish, there are some schools of music or university or where you can learn music in your place. ¿A dónde se puede aprender música? Well, actually, the University of Cincinnati has the Cincinnati Conservatory of Music. It's one of the better music programs in the country. I actually know a lot of people because I went to high school down in that area that actually went to that program and have graduated, and they're all doing very good things in the music industry. But in the music industry, in which type? Playing or maybe producing? In which part of the music scene? I mean, both actually. I have one of the guys I know. He lives in Thailand, I do believe, and he actually he writes scores for movies, and he actually produces different projects as like an engineer and running sound and the whole 9 yards. Wow. Wow. Sí. Bueno, nos cuenta que la Universidad de Cincinnati de Ohio es uno de los programas con más proyección en la industria musical. Le pregunté qué tipo, si era para tocar o produciendo, y me dice que en los dos, y que él, por ejemplo, tiene un amigo que está viviendo en Tailandia que produce música para películas y todo lo que tiene que ver con la televisión, y que realmente le va muy bien. Así que increíble lo que nos está contando. And can you can you explain to us how did Solar Flare begin? Ahora sí le estoy preguntando puntualmente Solar Flare, que es la banda que escuchamos antes, y bueno, estamos haciendo la entrevista al bajista. ¿Cómo empezó Solar Flare? How did Solar Flare begin? So Solar Flare was 2014. Our singer Ethan Jackson. At that time, I was not in the band. I just recently joined the band, probably I'd say about a year and a half, 2 years ago. They've opened for everybody from Anthrax to Sonata Arctica to Raven, I believe Savage Master, a whole bunch of different groups, and have played on some really big shows in and around the Cincinnati area in Ohio. Currently, we are releasing our album. Well, it's actually already out, but we're actually having a show tonight in Newport, Kentucky, to release that album, and officially. And, it was held off due to the pandemic and all of that.
but we're looking to expand our sphere of influence as far as the global community and as far as booking shows farther away from our home base of Cincinnati. Okay, I can understand that. I can understand. Sí, dice que hace como 14 años empezó la banda con el cantante, bueno, y después se fueron rotando miembros hasta que él entró hace un año y medio. Tuvieron la oportunidad de abrir para un montón de gente como Sonata Ártica, con Anthrax tocaron, y bueno, y que en este momento estaba todo un poco parado con el tema del COVID, y que recién ahora el disco que recién ahora pueden presentar su disco, que es del 2020, que se llama también Solar Flare, y que hoy a la noche justamente tienen el show para presentar el disco. And Fish, how do you manage all things with COVID-19? ¿Cómo se manejaron con las cosas del COVID in Cincinnati? Well, I mean, it's down to, wearing the mask, trying to do the social distancing best you can. I personally have had the vaccination. I got it last December when it came out, so I'm taking those measures to protect myself and everybody else. I know a lot of venues down there are requiring masking and social distancing where possible. So, I mean, people are doing their best effort to try to get around it, but I mean, it's still prevalent. Yes, of course, I can understand that. Dice que, bueno, trataban de mantener la distancia social, las máscaras, pero bueno, que fue realmente un problema. Did venues close? Any important venues close, or they keep on open? Last year, when it was really pandemic first started, everything did shut down. Probably for a good 6 months. There was a lot. No venues were having shows. Everything was, indoors. People weren't going out to eat. Nothing was really open. So, I mean, we suffered through that probably for about 6 months. And then things slowly started to come back. And I'd say probably about the beginning of this year, you started seeing more live shows and things like that. Okay. Sí, dice que las venues, que son los lugares en donde se suele tocar en Estados Unidos, que son lugares entre 2.000 y 5.000, y bueno, y hay también estadios, estuvieron cerrados durante 6 meses, o sea, 6 meses sí estuvieron cerrados, y a partir de comienzos más o menos de año empezó a abrir un poco todo, y que se están cuidando y que todavía sigue siendo un problema. Wow, man. Fish, can you tell the future plans for Solar Flare? Do you have any other shows apart of for this, or something that you want to talk about? As of tonight, we don't have anything booked. We are taking the month of December off for the holiday season. Once January hits, though, we're looking to book some shows in northern Ohio and surrounding areas, possibly in like Pennsylvania, Indiana, some other areas around there. We are shooting a music video for our single that's off of our album for our song Medieval. We'll probably have that done around February or so. Other than that, we're just, looking on promoting the album, getting our sound out there, and getting people to listen to us. Okay, of course, yes. Sí, dice que, bueno, no tienen ningún show programado, bueno, porque ahora en diciembre se van a tomar un descanso, después van a empezar a buscar fechas, que probablemente van a grabar un video de Medieval, que es el corte de difusión de este disco, que lo vamos a escuchar ahora cuando termine la entrevista, y que, bueno, que esperan que cada vez más gente sigan escuchando la música. And Fish, can you talk your perspective, no? Your personal perspective about heavy metal music in your region? How do you feel with that? You feel that it's growing, or it's getting, it's going to die? How you feel that? I feel like it has different flows, it feels like some years it'll be like there's a lot of bands out there. Other years it feels like there isn't so much, but I've never got the feeling that it's going to die. Okay. Wish it would grow bigger, but okay. But you don't feel that it's going to die, the heavy metal scene? No, not at all. I think wherever there's heavy metal, there's going to be heavy metal fans, and they're always going to be there to, fuel bands
And so I think the heavy metal is always going to exist just because the fans are that passionate about the music. Wow, great. Sí, le preguntaba un poco qué es lo que él sentía sobre la escena del heavy metal, si se iba a morir o estaba por desaparecer. Y dijo que no, que hay años en donde hay más bandas, hay años en donde hay menos bandas, pero bueno, él espera que siga creciendo. Y que dice que siempre, lo que él dice que está bueno, que es lo que siempre decimos acá también, que en donde haya un heavy metal va a haber grupos de heavy metal porque somos así de apasionados, así que me encantó lo que dijo. Y bueno, Manu, no sé si tenés Estamos hablando con un bajista que se levantó a las 6 de la mañana porque hay como 7 horas de diferencia. Y no sé si tenés alguna pregunta para hacerle a Fish. Sí, me gustaría que le preguntes por la influencia, digamos, de cómo entró el oboe a ese mundo del heavy metal y sobre todo por el power metal, ¿no? Porque él hace un género de heavy metal que va un poco de la mano con la música clásica. Sus conocimientos musicales, más que nada, por ese lado, si estudió música y eso. Sí. And Fish, Manu is here with me, and we want to know how you changed from oboe to the bass, and how do you begin playing heavy metal, you know? And how did your music abilities works with the oboe and the bass? How you manage that? So actually, it's a funny. I was at a music store and I passed by an Iron Maiden album and I thought the cover art was cool and I'd never heard of them before. So I went and bought it and I put it on and it was their Brave New World album. Heard Wicker Man from the opening notes. I was blown away. And then it was just a kind of a natural progression from there. Playing the oboe definitely helped as far as transitioning to the bass because I do have a knowledge of, music theory and scales, notes, all of that type of thing. So it did definitely make things easier as far as transitioning from one instrument to the next. But I just found I had more fun playing the bass. Oh, of course. Dice, bueno, que fue una transición muy, muy tranquila porque él, bueno, ya tenía muchos conocimientos sobre teoría de música por tocar el oboe y después le llegó un disco de Iron Maiden y le explotó la cabeza. The Wicked Gay. Sí, discazo de Iron Maiden, sí, y le llegó. Y bueno, y ahí se volvió loco y empezó a tocar el bajo y a tocar heavy metal. And who gave you that LP from Iron Maiden? ¿Quién te dio ese LP de Iron Maiden? No, I bought it on my own. You bought cover at the album store. Perfect. Okay. Sí, dice que se lo compró solo, que fue Le gustó la tapa. Sí, a la tienda de discos y se lo compró un limado, bien de bajista. Okay, man, thank you really much for you to with your words, por sus palabras y por habernos atendido. Really thanks for your time and support, Fish, and we are glad that we can speak with you and you can tell us something about Cincinnati scene in heavy metal. And can you tell us the social media where we can find Solar Flare? Le estaba agradeciendo mucho y le estaba preguntando a dónde podemos encontrar Solar Flare, que nos tire la social media. Yeah, so we actually have a website. It's www.solarflaremetal.com. Okay. And that actually has links to all of our social media. We got Facebook, Instagram, TikTok, all of the above. We're on Spotify, Amazon, Apple iTunes, pretty much any major streaming platform. Okay. Perfect. Bueno, thank you very much, Fish. La verdad que dice sí que pueden encontrar Solar Flare en todos lados. Sí, en todos lados, en todas las plataformas. Solar Flares, le decimos a los que nos están escuchando, se lo decimos así bien en criollo. Exactamente, sí, y lo vamos a dejar seguir durmiendo, que lo levantamos, nos van a matar. Thank you really very much. Thank you very, very much, Fish, and you. We hope that you keep on growing with the band, okay? Hey, we appreciate it. Thank you again for having me on. No, thanks to you, man. Bueno, keep on rocking. All right, you too. Thank you. Acabo de pasar Fish, el bajista de Solar Flare, una banda de Cincinnati de Estados Unidos, y vamos a escuchar Medieval, que es el corte de difusión de su último disco. ¿Si te parece, Manu? Vamos para adelante, loco. Vamos. Aguante Fish y aguante Solar Flare. Dale, abrazo.